Short motivation. Sanji Shudan Shoki Shognan La Shanshi Badu Dani Kasushi Dagi Jin Soji Ben Sonan Drola Penshi Sanji Drupa Sho Sanji Shudan Shoki Shognan La Shanshi Badu Dani Kasushi Dagi Jin Soji Ben Sonan Drola Penshi Sanji Drupa Sho Sanji Shodan Shoki Shognam La Shanshi Badu Dani Katsushi Dagi Jin Sashi Pesonan Drola Penshi Sanji Drupa Sho. May all sentient beings have happiness in its causes. May all sentient beings be free from suffering in its causes. May all sentient beings never be separated from bliss that is free from suffering. May all sentient beings abide in equanimity, free of bias, attachment, and aversion. Reverently, I prostrate with my body, speech, and mind. Make oceans of offerings, both for real and visualized. May I purify my negativity coming seeds from the beginning of time. Rejoice in the virtues of all ordinary and extraordinary beings. May the enlightened ones remain until samsara ceases and turns the will of Dharma force. May the virtues accumulated by all beings be dedicated toward attaining Buddhahood. Намын хүртийг тасалдуулгүй үгүйсээр байхыг дурдтган сануул mo. Хамаг амтны хураасан буян бурхны хутагт олохын төлөөнөө зориулагдах болтугай. Базар бумия алтан өнгөт ариун шорон суурьтай. Базар элхияахум. Ауга төмөр хашаамд гадаад улсаар хэрэглэгдсэний голд улсын хаан сумруул. Дорноо үлэмж битумнөө замтэг өмраа муудууд өрнөө хүрээлэгч. Рахуунаар сарба калагны дэлгэрийн төвдөн тэнгэр хийгээд хүний ертөнцлөг тансаг бүхний дээд цогцолт бүхэн төгс зогсолсон. Энэ бүх баялгийг эхмийн дээд язгуур тагшлын ламнар ядан бурхад байцадва шарууд надигаад хантагс хийгээд бүхний харагч бэлхий мэлмит номын сэхүүс нөгөө Bishun Goger Awan Huber MP to Stern Ausnar Namek Out of compassion, accept this mandala for the sake of all beings. And having accepted this offering, please bless me. Guru Yatam Ratna Mandala Hamnirya Thayami. Request and teachings. Ауга энерхүүстэглэр ample болгоны хэрэгцээнд тааруулсан номын хүртийг багш the teachings of common and common vehicles suitable for all beings. May comprehend the damning all minds and develop all Dhamma qualities. By the sound of this great Dhamma drum, may the sufferings of all sentient beings come to an end. By this inconceivable good fortune, may these teachings be established and remain. Gergin uşağızın kamsımı çüci, geror saçını nyarcıtır, dalab gardını sangi lila malun rovi tangenin. Zamiyadon kırı hudu gını javci ban marası gım şarana, donji kambaladan deva canni daşa çon, kanga tıkzi nyergoni ta tamcıdır konviş. Tami chunur tonzara bi kodam de la shang zaralo jar son zab ji vi dona malu darjan chabarangi donam tartu korlo tami de shanyor dongi jar sub shamba dana saksaman pakwa tome ja harji tambir murtanar tonda tenjon zamo jachinar Trunki baim chenteren jahura yandam pakwa la la son pawon mutye la mara Seçinin yarcı incirme damcaya tüdbi okarajan kambala gondra tahon kantane jebdi anda kora çernin rolar zodana nibi
Пансо сарзрен жемки баригдана сахи азавшина тарта дагня канди. Ненда зор моё сумдана дорже нар жороji алонсема тахи тавже монда жарати ламжа сар ngala. Jotuge jeba namla sorwande taksam dungara jendra jejim jen yaso me khojur jela simchina donla nyarda damchana tamba namji numtha sabda so. Okay, so today За I өнөөдөр бид have no plan to do anything. Just going to be spontaneously whatever we need to discuss. өнөөдөр бид дадлага юм уу ямар нэгэн юм хийхээр төлөвлөөгүй зүгээр юу ярих хэрэгтэй вэ тэрийг л одоо ярих гэж The бодлоо. most important I хамгийн think чухал зүйл always бол remembering цаг the үргэлж Dharma ном гэдэг is like infinite. одоо хэмжээшгүй хязгааргүй сураад багшгүй тийм зүйл юм аа. We talking about this how to say яндашгүй далай гэдэг шиг spiritual path and this сэсэг бишрэлийн зам гэдэг бол how to say enlightened journey гэгэрлийн зам гэдэг бол infinite, like infinite. Одоо хэмжээ хязгааргүй хэмжихийн аргагүй. Yeah, so цаглашгүй тийм зүйл юм аа. Yeah, limitless. Yes, limitless. So then the way of we practices we learned тэгэхээр бидний суралцж байгаа энэ дадлагын аргууд we can consider is tiny. Маш өчүүхэн зүйл. Бид бол одоо маш өчүүхэн зүйлд суралцж байгаа юм. Тэр их номын далаагаас бидний өчүүхэн амсахын and then we are not too much fixations on each биднээс одоо сурсан юмд хэтэрхий хадагдаад тэрнээсээ ингээд одоо голдрлоосоо гарахгүй ингээд тэрэндээ л ингээд багтаад ингээд явж явахыг хичээхгүй байх хэрэгтэй. Хэтэрхий нэг юмд автах хэрэггүй. Dharma is like limitless. So энэ бүхэн үнэхээр хязгааргүй хэмжээшгүй зүйл юм а гэдгийг бид not about discourage. За ингээ хэмжээшгүй хязгааргүй гэж хэлж байгаагаараа бид та бүхнийг урам зориг хугалж шантархад хүргэж байгаа юм биш шүү. If you go that way then it's extreme and becomes disadvantage. За ингээ зөвхөн нэг зүйл нэг хэдхэн дадлагад баригдах юм бол нэг хязгаарч дунж байгаа. Хэтэрхий энэ бол барахын аргагүй зүйлээ гэж шантарч байгаа бол бас нэг хязгаарч дунж байгаа. Бас нэг одоо тууширч байгаатай адилхан. Ямар ч гэсэн та зөв зам дээр зөв чиг рүүгээ хараад урагшилж байгаа л гэж бодох юм. Хэтэрхий нэг юмд автах юм бол энэ бас нэг туушрал юм. Is very rigid and then then if you not go away everything in your way. За ингээд нэг зүйлдээ хэтэрхий автна гэдэг маань бүх зүйл таны сансан шиг болохгүй шүү дээ энэ амьдрал. Тэгээд янз бүрийн саад бэрхшээл тохиолдохоор хүн одоо урам зориг хугарах сэтгэл гонсоох тийм явдлууд гардаг. За ингээд энэ бол одоо ийм хоёр туйлшрал дундахаас болгоомжуулж remembering everything алтан дундаж явах хэрэгтэй. You don't everything take literally. Бүх юмыг you take literally as much as you can. Яг өгчлэн ойлгох хэрэггүй. Ер нь бол жоохон уян хатан аваатай өгөөтэй ойлгох хэрэгтэй. Юмыг үг үсэхгүй яг хэлсэнчлэн ийм гэдээ ойлгочоор үг гэдэг бол айгүй хязгаартай зүйл шүү дээ бидний үг хэл.
you precise as much as you can understand. The За same ингээд time, номыг одоо you бүрэн leave ойлгож some чаддгүй room маа гэхэд одоо to be have their more meaning. айл болох нарийн ойлгохын Okay, хичээхийн that's one thing. зэрэгцээгээр Second thing is илүү одоо also тийм утга төгөлдөр болох тэр орон Dharma зай written гаргах хэрэгтэй. writings and everything sometimes individualized. За ингээд тэн бурхны like номонд somebody бичигдсэн like зарим зүйлс Sataranatha, he wrote өдрөөрч something. бичигдсэн зарим зүйлс маш Maybe юм he individualized it тодорхой for нэг somebody. хэсэг хүмүүс зорьсон So тийм if байх нь ч байдаг. everybody take that literally, Хүн болгон then тэрийг өөртөө sometimes тохируулах not гэдэг ингээд suitable for you. одоо өөрөөр But тайлбарлаад that doesn't mean everything ингэж бол is бас not for болохгүй me. маа. It's not that. Оо But it's тэгж that болохгүй гэсэн. Тэгж you болдог always гэсэн leave гэж some room. яг хааш цагаанаар ингэж ялгаж Can be үзэх flexible. болохгүй Okay. маа. Тэгвэл алдаагаар So наа. like that. Тэгэхээр энэ бол одоо So you хитрхи see, нэг юмд баригдаж ийн гэсэн үг. always Энэ бол reminding юм yourself хитрхи үгчлэн авч free ийн. from extreme. Тэгэхээр That's хоёр one thing. хязгаараас Second аль болох thing, хол everything you try to understand precisely Хоёр- as possible, but also leave some room. төвийг сахиж одоо төвийг Why? баримталж явахыг Because хичээх хэрэгтэй. firstly, Dharma Яагаад is гэвэл юуны төрөн ном the гэдэг meaning маань is infinite and limitless. That's why хэмжхийн need аргагүй some тийм room. хязгааргүй зүйл шүү дээ. the other reason, because хоёрт sometimes Яагаад гэвэл бид Buddha or заримдаа anybody, бурхан байна уу? Buddha also хэн taught байна many уу? things in, when he talk, then somebody write down, then becomes that is in general Ний or зарилгыг some хүртэл individualized. ингээд бурхан зарилглаад хин нэг нь So бичиж for авахд instance, in тэр одоо бас хүн болгон тохирохгүй байх Patimokkha тийм way зүйл байдаг. individualize it, then you can't take that everywhere, like on the Bodhisarva and Tantrayana. And Tantrayana, something's individualized in Tantrayana way, then you can't take this, the other places. Бодисаттвын замд So одоо similarly, ингээд something тохируулж or individualized айлтсан some тэр group, номыг some одоо person, тантрын they go in тантрын another ёсонд extreme and then тухайлан he зориулж bring that айлтсан back. тэр номыг биднээс This individualized Bodhisattvын things, then ёсонд everybody ингээд cannot take literally because you. одоо яг үгчлэн Then тохируулах гээд if you ингээд do, энэ then you тохирохгүй go байх юм гэж extreme. бодох бол бас маш өрөөсгөл гэдэг So that's why I think харагдаж байна. Dharma is very Ном гэдэг бол important to always precise, but одоо also маш there is нарийн some room. заачсан Okay. тэгсэн мөртлөө Always одоо remember ингээд this individualized хувь vehicle, individualized person, individualized group, хувь бүлгүүдэд зориулсан. and then what is in general, Ерөнхийдөө бол and very important, what is core Buddhism? What is the core Dharma? Always like, this interdependent, ко-буддизм, ко-дарма гэж юу юм бэ гэдгийг bodhicitta, үргэлж санаж авах loving хэрэгтэй. kind, Хайр, all of инрэл, them, нэгүсэл, бодис сэтгэл the most core teaching is хамгийн ерөнхий illusion or relative illusion. одоо номлол But бол illusion, юу but юм бэ it still гэвэл is төөрөгдлийн matters. тухай бодол одоо номлол байт юм аа. Still matters. Төөрөгдөл. Of course, matters in the relative level, relative realm, Таарцсангүй нь but even matters to reach the ultimate. хэдийгээр энэ бүхэн төөрөгдөл, хэдийгээр энэ бүхэн All these харьцангуй things үнд is not хамаарч easy, байгаа ч okay? гэсэн бидний Everybody гэгэрлийн felt замд these хүрэхэд things. энэ хэрэгтэй Because- байгаад байгаа. Харьцангуй Yeah, үнний энэ because үзэгдлүүд бидэнд Sentient тустай beings байгаа. have not limitless, it's limited. So that's why the knowledge and the Бид understanding, everything үнэхэрийн limited. одоо Then they have хязгаартай habit, учраас and then, бид like, хязгааргүй that's тэр why чадахыг always эзэмшиж try амжаагүй to байгаа учраас илрүүлж амжаагүй байгаа remember учраас these things. бидний сурч and байгаа, then мэдж байгаа, бидний Your хийж чадах, practice, бидний any тогтоож practices чадах, you can ойлгож чадах юм хэмжээ хязгаартай well. байгаад байгаа. do well means right Тэгэхээр direction. It одоо doesn't mean very fast. зүгээр энэ Okay. зорьсон Don't замдаа expect very чадлынхаа хэрээр It's хүч more хүрхийн хэрээр өөрийн right чадах direction. хүрхийн хэрээр Okay. зүтгэх Right ёстой. approach. Хэрвээ зөв Right зам дээр progress. одоо зөв Yeah. чиглэлээ олсон байхад So таны realistic. зүтгэл болоод ингээд талаар өнгөрөхгүй. And think this way. Тэгж л Everything. бодох This хэрэгтэй. is good. За ингэж бодож чадчихвэл энэ бол For одоо instance, хангалттай гэсэн үг. let's say Жишээлх юм бол have question today. They say
За өнөөдөр нэг асуулт гарч ирснийг би санаж байна. Се лами ngoftropa vision ton nyam silencer. Tela rang ke nyam nyong sertang tenni lami ngoftrot gubayin. So Lama give you Лам багш танд introduction одоо чиглэлийн according to зааж your өгнө. experience. Одоо And this өөрт чинь person зориулсан. question say, Өөрийг чинь did you do that? чадвахад зориулсан. Замыг нь багш зааж өгсөн. Та тэр answer замаар is no. алхсан уу? So why no? Because this is individualized. So individual, if you and me and 3 months job practice together, and that time you report your experience to me, then yes, I must as much as I can. I give you according to that introduction. But what I'm doing here is generalized. Сарын туршид хэрвээ би General instruction. би It's not тантай зүг individualizing. жодын дадлагыг одоо хамтдаа ингэж хийж гүйцэтгэсэн бол нэг өөр. Энд бидний хийж байгаа юм бол жодын ерөнхий одоо агуулгыг бид энд гаргаж ирж яриад энэ ганц хоёр жишээ болгож ийм дадуулж тэгжил үзэж байгаа юм. Have to be individual practice together or many. Яг хүнтэй ингээд нэг шавыгаа ингээд сонгож аваад түүнтэй ингээд ганцаарчилсан дадлага хийх бол бас өөр юм аа. You feel individualized. That means тэгэхээр ингээд одоо хувь тийм хувьчилсан байдал гэж энийг хэлээд байгаа. Төрөний миний хэлсэн. So that is considered very fortunate. За ингээд танд ийм яг зориулсан, танд хувьчилсан, таны чадварт зориулсан тийм дадлагатай та авчрах юм бол энэ бол маш азтай хэрэг юм. Хэрвээ таны хүчинд хүч хийж гүйцэтгэж чадхааргүй тийм дадлага байх юм бол санаа зовх шаардлагагүй. Одоо нэг сайн явахгүй байлаа гэд сэтгэлээр унах юм байхгүй. For instance, if we go Jod commentary, let's say one of these бид одоо ингээд Jodын дадлагын тайлбар явж илаа гэхэд let's say oh my lineage is the best, my lama is best, миний дамжлагын урсгал, миний дамжлагын ламнар бол хамгийн сайн. That's the categories as Mara, right? So when we say that, энэ бол одоо how you go extreme is then you oh, this is very bad. This is one of the Mara. Oh my gosh. Then never think about, oh, my lineage is the best, my lama the best. Хэрвээ манай миний дагж байгаа уламжлал хамгийн сайн, миний дамжлага хамгийн сайн гэж бодох юм бол энэ бол одоо дөрвөн марагийн нэг. And then why they stated in this as дөрвөн марагийн нэг. Especially I did тэгээд энэ ингэж хэллээгээд оо би өөрийнхөө дамжлагыг энэ миний дамжлага хамгийн сайн шүү гэж ярих юм бол би одоо түлхэж дунаа гэж бодож болохгүй. Тодорхой хэмжээгээр энэ одоо тодорхой хэсэг бүсэг хүмүүст ингэж байгаа. I said before, you have no other room. Just fixed on that way. За ингээд одоо зөвхөн нэг санаа, нэг өгүүлбэр, нэг үгэнд ингээд баригдаад тэрийг хэтэрхий дагаад өшөө орон зай үлдээхгүй бол the other steps, even you think this is oh, I'm so fortunate I connected the best Sangha Lama. If you have this kind of feeling, that is not unfortunate. This is very big fortune. За ингээд за би ийм дамжлагтай учирдаг би ямар их аз вэ? Ямар их хувьтай хүн бэ би гэж бодож байгаа бол very good. Энэ маш хувьтай үнэхээр янзтай. High level is Jod practice. Дээд одоо маш өндөр шатны Jodын ийм дамжлагтай учирхад and fixed in that way, then you have to consider.
маш хувьтай хэрэг гэдэг нь гарцаагүй. Тэгтээ fix this way also. энүүнд хитрх Why? явах юм Because бол do you know why? энэ That дахиад нэг time маар. you are more pride. Your pride Өөрийнхөө too та high. омог So then, өөрийнхөө бардам сэтгэлийг obstacle in улам other өдөөж colleagues. байгаа бол энэ бидний яриад байгаа It's not дөрвөн only just шулмын нэг lama шүү and дээ. lineage. It is about Өргөмжлийн anything, маараа about гэдэг. anything. So then Taranatha, Тэгэхээр why бид bring би this хэмээх one? сэтгэлээ дарах гэж Because энэ дадлагыг хийж байгаа мөртлөө when бид people practice өөрийнхөө it, this is омог one бардам занг more улам possibility. өдөөсөн тийм сэтгэлийг өөрсөндөө дадуулж More болохгүй. practitioner, they also Хэд is давтах юм бол бид targeting ийм high алдаа дүнж practitioners. мэднэ. Okay, if the high practitioner, they Дээд wouldn't шатны too much өсөлгч proud нар about the samsaric tense, but the lineage in practice, these tense may be too proud, sometimes in too fixed. So then it also becomes little bit, заримдаа сансрын үйлд хитрхи одоо obstacle. шунсан So that's байх. why, Зарим нь энэ дадлага you бясалгал have to think about that things. Okay. дамжлагын багш So нартай this is бас only one хитрхи example, бардам but anything, тэднэрээ or any бардамнан омогшиж ингэж явах хоёулаа when одоо teaching хоёр the tense, хязгаар юм you have аа. to think of this Хоёр is төвшил general юм аа. Buddhism or more individualized. За тэгэхээр some ингээд people. ерөнхий буддизмын онол That's and явж consider. гин үү? Then is in general, then Хувь how much хүн percent did you зориулсан apply with me? хувьчилсан ийм дадлагууд явж If it гин is үү in гэдгийг general, ялгаж then салгаж maybe ойлгох хэрэгтэй. 90%, 80% could be 100%. Let's say 80 to 100% could be apply with you. За ингээд тэнд заагдсан яг Then энд if яригдж it's байгаа зүйлийн individualized, 80-аас then 100% танд таарчиж танд тохирчиж up болох юм. to 10% to 100% don't know. Because Одоо it depends гэтэл who чин you are. одоо тэрний өчүүхэн How баг you are хэсэг нь similar to 10% other ч юм уу person. танд тохирохгүй байх You know, so that's болцоотой why шүү дээ. These things, if we Энийг яасан understand very сони well, яагаад always тохирдгүй гэж reminding бодож yourself, even you not болохгүй нь understand шүү дээ. perfectly, but if just reminding yourself, that Тэгэхээр should be help. өөртөө энэ бүхэн бол над The тустай same зүйл thing is юм аа гэдгийг translations. сануулж Okay, явах хэрэгтэй. translations. Lama Sangye yesterday bring up the, for instance, Yeshi. За жишээлх юм бол is одоо primordial Yeshi гэж consciousness. үгний орчуулга байна. That sounds very Өчигдөр бид good. ярилцсан. That sounds very good in general, I think. But sometimes I'm very sure. За ингээд тэр Working with үгний many other тухайд translators. миний хамгийн Sometimes translators зөв very орчуулга бол fixed their own way, and they never agree each за other. ингээд олон янзаар яг хит хитийн янзаар But what орчуулж байна. I Орчуулагч harmonize хүмүүс that нэг л is, энэ бол тэгсэн л үг гэд нэг for юмд instance, бас one баригдаж word болдоггүй. you cannot translate Тэгээд бусад same exact хувилбаруудыг нь words. орчуулж all the болох time. бусад хувилбаруудыг нь You have to a тоохгүй little bit байх. change, Тэрийг нь үгүйсгэх. depend what the context. Тэгэхээр одоо таны Okay. яг тэр ярьж So байгаа that's why I would агуулга чинь say юу байна? Түүндээ Primordial зориулаад орчуулах чинь бас consciousness хэлбэлцэх for Yeshi баг in зэрэг general, I өөрчлөгдөх think that's good. явдал байдаг юм аа. In general, that's one is a good one. За But Yeshi гэдэг үг sometimes ерөнхийдөө бодох юм depend бол the context. сайн үг, Sometimes the сайн зүйлийг primordial хэлж байгаа. wisdom is a little bit Бэлгүн. better. Бэлэг Sometimes бэлгүүнийг just хэлж say байгаа. wisdom is good enough. You За know, ингээд sometimes бэлгүн гэж primordial хэлэх нь awareness. одоо You know, you have хангалттай to сайн. change, Тэгтээ заримдаа одоо depend the язгуурын context. суурь But somebody бидний knows the даалт limit ухамсар, Tibetan, then язгуурын it's difficult ухамсар, to. анхдагч ухамсар So that's why I always try to advise янз янзаар энийг to the хэлж болж байгаа. translators. So maybe this time, maybe Тэгэхээр this, орчуулагч maybe this нартаа би time, юу this. гэж хэлдэг вэ гэхээр I try to do that. энэ удаад Yeah. одоо So номын that тайлбар also явж think байхдаа about за энэ удаад Yeshi гэдэг dependent үг ийм утгаар individuals орж байгаа шүү гэж би of одоо the context. сануулахыг хичээдэг. There is in general, but also there is Ерөнхий individual. утга байна. Okay. Ерөнхийдөө So, бэлэг бэлгүн translation гэсэн үг also бас this, боловч understanding Dharma also анхдагч this. ухамсар, язгуурын ухамсар, So, язгуурын суурь even just living a life, get along with янз people. янзаар ингээд орчуулах Also, болцоотой байдаг. Sometimes you have to individualize it. Some individuals, sometimes you have to be blameless. Try to always, like blameless yourself.
За ингээд заримдаа бол Sometimes you ингээд can't ерөнхийд нь individualize орчуул, too much ерөнхий because орчуулга the гарч people ирэх is too хэрэгтэй extreme заримдаа тийм in kind of хувьчилсан Western time. So тийм then орчуулга that гарч time what ирэх you have to хэрэгтэй. do За. is yourself blameless. За If өөрийгөө бол anything одоо am I doing blameless or am I doing a little bit, how do you say, selfish or according to my habit, за ингээд my habit өөрийгөө patterns, одоо my cultural patterns. өөрийгөө үл Because habit, хайрлах тийм culture, сэтгэлээр одоо everything хандах нь is энд зөв according юм. to limited. Одоо би Limited, хитрхи little харамаа bit хичээсэн extreme. би хитрхи юм явцгүй байдлаар Not always зүйлээ the хийгээд middle. байна уу гэж So ингэж өөрийгөө шалгаж авах хэрэгтэй make байдаг. sure try to myself blameless and then За ингээд би өөрөө юм хэрэггүй ариун би өөрөө ёс суртахуунтай би өөрөө одоо blameless сайн хүн is байж what? ич би English? бусдад одоо энэ одоо No, бурхны no. намыг бид Not shameless. Blame. айлдах тийм одоо хэрэгтэй гэж тийм байх хэрэгтэй гэж би Try to боддог. make nobody can't blame you anything Тэгэхээр in одоо reality. Huh? хинч таныг одоо юугаарч буруутгаж болохооргүй тийм байдлыг одоо сахих хэрэгтэй. Одоо хүн танд энийг ингэсэн шүү гэж хэлэхээргүй. Okay. Everybody, what you understood, your interpretations tell your different interpretations. За тэгэхээр одоо Then энэ we say, миний oh, саяны this one. хэлсэн юмыг ч гэсэн та бүхэн энэ орчуулж байгаа I хүмүүс expected when I said одоо this, everybody understand. But it's not. Yeah, okay. ямар байдлаар энэ үг I одоо use ингэж this many очиж times, байна. so Тэр маягаар цаашаа орчуулах I must хэрэгтэй be гэж every хэлж time байгаа. fair. Yeah. Can I say something in Puche? Because I was discussing with Lama Sengye За about ингээд Сэнгэл амтай бид Dharma talk, ярилцж номын ярилцлага хийж хахад like a definition of words in альва нэгэн үгний what I find, for example, you have different degrees одоо of орчуулга education. зэргийг ингээд So ярилцж хахад you have middle education, this more practical way, and then you have higher education, for example, university. за And then ингээд дээд university, боловсролтой we get a одоо definition of a word, бурхны номын which, одоо дээд боловсрол on эзэмшсэн which you хүмүүс нэг develop, өөр like, content. But people who are in, didn't had higher education, they өндөр learn a боловсролгүй totally different way. зүгээр шал So, өөр замаар өөрийнхөө замаар ингээд I was суралцсан wondering хүн is нэг өөр how can you, maybe it is a бурхны номд challenge суралцсан to- лам нар шиг to get, жишээлбэл би ярьж чадахгүй шүү дээ түүнтэй адилхан. all these levels of education to Тэгэхээр reach энэ одоо that бидний certain суралцсан тэр subject or, ямар ч төвшөнд суралцсан бэ гэдэг point that you want to point out to these одоо people. агуулгаа And it is илэрхийлэхэд very илүү чухал individual, байгаад байгаа юм гэж одоо like Сэнгэл message амтай for ярилцж you. байхдаа би You одоо get out of the- би тэгж ярилцсан гэж энэ нэг эмэгтэй understand шав what I хэлж say? байна. Not 100%. Энэ зөв үү гэхэд yeah, багш бол одоо энэ Okay, яг 100% бол somebody зөв understood биш ээ. 100% her? Unless maybe 70%. За багш л нэг 100% Anybody understood 100% ойлгоогүй байна her? энэ асуултыг. Explain to me. We have different education and so different understandings. Yeah. Really different words. За ингээд багшд дахиад саяны асуултыг орчуулж өгч байна. Ингээд хүн болгон Yes, өөрсдийнхөө суралцсан Yes, тэр of course. одоо эзэмшсэн боловсролынхоо хэмжээгээр альва юмыг ойлгодгоо. Энэ зөв үү гэсэн асуулт юм аа. Yes, of Сайн course. боловсрол Yes, I эзэмшсэн agree that. хүн And then сайн what? ойлгоно. So what? Then I need to sing more. Yeah. Oh, blameless is, I'm talking about very simple. Very simple because, okay, if Blame you have trouble with Түрүү somebody, одоо you are disagreeing алдаагүй each other, өөрийгөө then буруутгахгүй you тийм just байдалтайгаар орчуулах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэр юу instead, хэлсэн oh, бэ how dare you гэвэл like this way, instead you just think, turn inside yourself, focus yourself. Do I, there's any chance am I not right? Do I, my actions, миний my хийсэн энэ зүйл behavior, my буруу байх treatment, боломж байна уу? others,
би or алдаа what I'm хийчихсэн saying, биш байгаа. anything. Хин ямар нэгэн байдлаар there би is any намайг chance, буруутгах am хүн I wrong? бусад хүн буруутгах Huh? тийм зүйл байна уу Then гэдгийг you ингэж make sure хянаж if явж you явах хэрэгтэй can't, гэж хэлж байгаа маа. as far as your mind, you can't find anything you are За any ингээд wrong whatsoever. таны сэтгэл Then you энийг just одоо have to энэс stay. өөрөөр хэлэх You ямар can't ч арга change байхгүй anything, маа you гэж just stay бодсон there. тохиолдолд та That's I'm тэрийг talking blameless. за Huh? энэ ийм л But орчуулга usually гарах юм it's байна because гэж usually ингэж people don't do that бусдад because хүргэх usually ёстой. Энийг л би how you одоо say? алдааг юу Usually sometimes одоо you know бусдад you're wrong but you just don't буруутгахгүй want to тийм accept that. алдаагүй байх хэрэгтэй гэж хэлснээр би энийг л хэлсэн байна. But sometimes you have some agenda or purpose, so that's why you're doing. Yeah, so that's what I'm saying. So when you have to do this, because when you cannot individualize, Яагаад та ийм because байдалд орж ийнэ гэвэл you don't та know яаж that the альва other person is зүйлийг одоо 100% wrong, хувьчлах вэ point of view. гэдгийг мэдэхгүй байгаа so you учраас cannot make алдаа any гаргаж better болохыг for yourself. Cannot make any more than fair than this. So then you have to just за sit тэгээд there. альва зүйлийг хийж явахдаа орчуулагч Make байна уу sure юу вэ юу нь альва yourself зүйлийг хийж blameless means явахдаа that. за энэс өөрөөр байх арга The байна уу other hand, өөр ямар ч арга байхгүй юм байна гэсэн even тохиолдолд you та know тэр the шийдвэр person is гаргах ёстой. wrong, I am right, but there's any way I can make harmonious За ингээд би disagreement, буруу тэр зөв you know, ийм байгаа misunderstanding тохиолдолд or ямар purposely нэгэн doing or байдлаар whatever. энэ хоёрыг хооронд нь Yeah, you just эвтэхнэр ингээд individualize. зохицуулах арга байна уу гэдгийг oh, харах this хэрэгтэй. person like this, Энэ I хүн try- энэ дуртай. he or she like it. Би болохоор She өөрөө дуртай. he or she is okay with this. You За try to тэгэхээр do this одоо individualize. That means not энэ хоёрын хооронд necessarily ингээд аль алиндаа to the аль reality, талдаа тустай but байх you do it тийм individualize. замыг одоо бодож But олох sometimes хэрэгтэй. you can't do Тэрийг everything л бид нүсийг individualize. Then you have to think about this. хувьчилсан зам гэж яриад байгаа. Am I blameless in this situation? Тэгэхээр Make sure хэрвээ би 100% тэр I'm хүн blameless. Then you наад just ч sit there. нэх муу биш, хортой stick to биш, it, тэр stick хүнд with ч this. гэсэн таалагдахаар That's what I'm тийм saying. замыг олж чадах юм бол So, энэ now бол is clear? одоо алдаагүй зам гэж би энийг л хэлээд байгаа юм л да. За өөр асуух юм байна уу? Anything. I'm talking about anything. За өнөөдөр бол Anything одоо people заавал get or дадлагтай get холбоотой along, биш. people Ер нь dislike. хүссэн upset, амьдралынхаа одоо альва нэгэн асуудлыг бүгдийг нь асууж болно. Yeah, that's why I said not always. You didn't hear? Okay. Did everybody hear? Yes. Everybody here, yes. Okay. That's why I said not always. Yeah. Sometimes you have to stick with this. That's why you just blameless. Then you know it's blameless. Then you just stick with this because you can't always individualize. Хэрвээ Because та sometimes одоо өөрийгөө maybe буруугүй time-wise, за энэс өөр sometimes арга not enough байхгүй time, гэж sometimes not байж enough байгаа бол energy, түүгээрээ ингээд sometimes the орчуулсан бол situation, Western time, тэрэндээ одоо бас Yeah, ингээд many things. баттай зогсох нь их or чухал. this person you know many times, you try Зарим individualize, but хитрхи it's зүйлийг одоо impossible. хувьчлан үзээд одоо ерөнхий ойлголтоо бас алдаж ерөнхий чигээ бас алдах Yeah, юм бол very дахиад reasons. нэг туушралт унах хавьл гардаг юм аа. Yes. Because last time we had a discussion and it was about, I mean, I claimed that actually we have the bodhisattva vows, we also one of the vows is that we have to prevent people from doing something negative, if we perceive it. And somebody said that basically yes, but how can we know that somebody is doing something negative? So could you comment on this? How far can we know that somebody is doing something negative? And what is our role here? Yes. So in general, I think the people's problem not looking yourself. Am За I doing ингээд always асуултыг right? сонссонгүй Not хүмүүс enough. энэ You are reflecting yourself. гаргадаг Am I алдаа doing бол the really right? би зөв according юм to хийж гэнэ үү, би Bodhisattva буруу юм vow or хийж гэнэ үү, whatever, би бодисаттвын Not тангарагад enough таарсан юм to хийж гэнэ үү, би reflect on тарны oneself, ёсонд нийцэх but юм хийж гэнэ үү гэж easy to харахаас judge өмнө other people. Oh, this person is Харахаас wrong. өмнө And then this one is
That's одоо human's nature. хардаг Just easy. Always бусдын easy. алдааг олж Because- хараад идэг. Because Энэ бол your одоо mind is хүний always чанарын юм л да. focus, how do you say, outside. Yeah, so Одоо- that's why it's easy to judge other people Өөрийн doing бурууг wrong, they're not no харахгүй, good, blah blah. өөрлөгөө very хизээж judgmental, харддаггүй. Харин incredible бусдыг бол judgmental. үргэлж Uh, шүүмжилж and then идэг. Энэ бол not одоо бидний judgmental чанар. yourself, sometimes. So that's why I think even you think somebody is doing very, very wrong, Тэгэхээр first reflect yourself. хэдийгээр Have хин you нэгэн ever хүн маш do буруу this? зүйл хийж байгааг Are та you sure харсан ч байсан 100% you эхлээд are much өөрлөгөө better than this? хараа. Би And then 100% the answer зөв is yes. байна уу Yes, you гэдгийг sure you have эхлээ confidence. шинжил. And Түүнтэй then you итгэлтэй have to байх юм think бол about this person's doing the wrong things, are энэ хүн doing буруу юм purposely хийж байна. Энэ хүн or буруу юм with ignorance. зориуд мэдсээр байж Ah. хийж гин үү? Эсвэл зүгээр мунхгийн улмаас хийж And гин then үү? you have to think of that. Okay, then Тэр it's not талаас нь бодох purposely, хэрэгтэй. is Хэрвээ- doing with ignorance. Зориуд биш. Okay, if you Мунхгийн sure is ирэхээр doing хийж with байгаа бол- ignorance, then okay, За this тэгвэл person, одоо үнэхэрийн яг if I tell, is strong enough, or how to say, би the personality and everything is good enough to take right away за or take ингээд wrong way. энэ хүн So you have to одоо би think of these алдаагийн few steps хэлээд you have to энэ think about. хүлээж авч Then, okay, I засахааргүй think this хүн байна person уу? is Энэ хүлээж sincere. авахар хүн байна уу? Sincere, but just ignorance. Then yes, you can tell. Хэрвээ үнэхэрийн tell үнэн ч шудраг as зам education баримтсан say, хүн oh, зүгээр this- мунхгийн улмаас хийж this байгаа бол та хэлээд хэлээд It's алдаагийн not so good засахыг because of оролдож that. Do you know болох that? юм? Энэ тийм сайн зүйл Or биш ээ. The Энэ way бол of та saying одоо also, ингэ of course, болоо you ч have a гэдэг юм уу? nice way of saying rather than confronting, Эвтэйхэн хэлэхэд хүн бол So- ойлгон зүгээр so you have to хүнд have this юмыг all skills. тулгах биш. So, Одоо yeah. So the answer is, if all these conditions are right, then буруугийн yes, зааж чичлэх Otherwise, биш. no, because- Эвтэйхнэр ойлгуулахад бол make worse. хүмүүс ойлгоно. За тиймгүй мунхгийн Yeah. улмаас биш Okay. зориудаар хийж байгаа хүнд бол одоо хэлсний ч хэрэггүй. Тэд бол одоо хүлээж авахгүй. Any other question? What if the person, if the person is doing on purpose bad, Yeah. then what I do? За хүмүүс Then you have to think about зориуд how буруу юм хийгээд I байвал би prevent яах вэ? this, because if person is doing purposely, then is more complicated. За, So you ийм have to тохиолдолд think илүү more ээдрэгтэй. carefully, Тийм investigate учраас how I та prevent илүү this сайн гүнзгий бодох хэрэгтэй. bad Яаж action. яаж uh, түүний because тэр he буруу doing үйлийг purposely. зогсоох вэ? So that means he doesn't stop very quickly. За It ингээд тэр easily. зориудаар хийж ийна So гэдэг then чинь you have тийм to make амархан a huge challenging зогсохооргүй байна л гэсэн or үг. something. He has no choice to have to stop this. When you have to make that means become bigger. If it's big, then is their consequences is very unpredictable. За тэгэхээр you know, одоо ингээд зориудаар So then гээд хийж байгаа that's why бол you need тэр long хүн түүний investigation in одоо your буруу mind. үеийн гарах үр дүн нь маш How I prevent. халтуу хүнд Because хүнд do it хэлэнц болж purposely. унах юм. Not easy. That's all. Тэр бол You need more одоо засахад investigation. амаргүй л гэсэн үг. Yeah. Тэгэл болоо. Засахад амаргүй юм аа. Yeah. Rinpoche, you said we should stay blameless as much as possible. However, if there are strong opposing forces, I'm talking about habits or habituation or conditioning. How to deal with that? За ингээд бид нүү сайлуулах буруугүй. Yeah, then you just have to байхыг recognize хичээх хэрэгтэй гэж myself хэлсэн. have this limitation. Хэрвээ надад So I маш shouldn't judge other одоо people, хатуу дадал and then you дадсан just be тийм quiet, зуршил байгаа дэвэл яах and вэ гэсэн then, асуулт байна. Working slowly your own Төрөний habits, хэлснээр одоо Yeah, өөрлөгөө so this сайн way is анхаарч better because the most problems I think өөрийгөө the хамгийн people түрүү сайн ойлгох always хэрэгтэй. external focus and judgmental way. Гадагшаа үргэлж and not хандах enough биш quiet, одоо stay өөрлөгөө илүүтэй хандах But хэрэгтэй. if people, their actions and behaviors are really good, even you didn't say nothing, even you didn't try to stop somebody doing bad things,
but still people, how you say, respect you. They like you and respect you. За ингээд таны And явдал мөр sometimes even үнэхээр you say зөв nothing is more powerful than байх юм бол you try to буруу зүйл хийгээд байгаа I тэдгээр хүмүүс personally танд tend more хүндлэлтэй to, хандах нь байдаг. judge myself. Заримдаа та юу Yeah. ч хэлэхгүйгээр Yeah, judge хүмүүс yourself бас also. I ойлгуулж think болдго юм аа. is sometimes people judging oneself is too harshly. За ингээд заримдаа хүмүүс өөрийгөө That comes маш from I think is одоо also маш их kind of fixation. So you хүчтэйгээр don't need to fix буруутгах too нь much. байдаг. You just have to Тэгэхээр think. хитрхи нэг зүйлд бүү Yes, I have баригдаарай problems, but I just гэж л get одоо over захих байна. slowly. Yeah, I have За ингээд intention надад to маш муу to, дадал байна. change. Маш удаанаар But, дадуулчихсан юм муу this зуршил time again, байна I гэж felt бодож байгаа you just forgive түүнийгээ yourself. таниад You за always энийг би forgive баг yourself, багаарч but гэсэн you ингээд never зогсоох stop ёстой шүү to гэж go одоо to баг багаар forward. оролдох хэрэгтэй. Improve, yeah. Yeah, Сайжрах хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо that's why we нэг need to мөсөн forgive бүгдийг this for засчиж everybody. дадлыг засчиж чадахгүй учраас баг багаар одоо дадуулсаар байгаад сайжрах хэрэгтэй. That's why forgiveness is like the Тийм practice учраас of almost every religion, right? альваг өөршөөх уучлах Yeah, явдлыг because бол одоо шашин болгоно номлодог шүү дээ. Yeah, anybody want to share anything? За ингээд та бүхэн надтай бодол санаагаа хуваалцах юм байна уу гэж багш асууж байна. I thought I have nothing to say, but still took almost 1 hour now. За бидэнд ярих юм бараг үлдээгүй гэж бодсон чинь бид бас л цаг шахам ярьчихсан байна шүү дээ. Past sessions. Yeah. Maybe I За can сүүлчийн share асуулт. if someone else doesn't have questions. So some practitioners, they were worried about practicing Chud at home. Yeah. Like Why worry? they are worried. This practitioner is asking, maybe a powerful spirit can harm my За family. зарим бясалгагч нар одоо жодын дадлагыг гэртээ хийхээс болгоомжилж чинь гэж асуусан байна. Яагаад гэвэл одоо сүнс чөтгөрүүд гэрт хүрээд ирэх манай гэр орныхонд хор хохирол хүргэх үе гэдэг үднээс гэртээ жодыг дадуулахаас би айж гинэ гэсэн бясалгагч байна. If I abide in emptiness, is this enough to protect me from the spirits? За ингээд би хоосон чанарыг бясалгаа сууж ивэл тэр нь намайг чөтгөр шулуумсаас хамгаалахад хангалттай юу гэсэн асуулт байна. Understand that if it's empty, Хэрвээ the бүх simple юм way хоосон answer шүү is гэж та итгэж байгаа бол if you practice emptiness, хэрвээ та хоосон чанарыг дадуулж байгаа бол you doing well or not well, still much more stronger than you other protections. That's for sure. But how strong is dependent on how you practice well. And even you just intellectually understand the emptiness, that is enough to more powerful than any other methods. Одоо хоосон чанарыг та зөвхөн оюун санааны хэмжээнд ойлгож их нь жишээл гэхэд энэ бол одоо маш том зүйл юм аа. And so you worry in family. This means гэр орныхныхоо төлөө can be a harm family, right? Санаа зовж байгаа бол no, the answer is no possible. Тэр бол одоо zero possible. Чөтгөр шулуумс танаа гэрт ирээд танаа гэрнийхэнд хор хүргэх ямар ч болцоо байхгүй. Ямар ч болцоо байхгүй. That is in your world. Таны хийж байгаа дадлага, таны дүрсэлж байгаа дүрслэл энэ бол танд хамааралтай зүйл. Таны дүрслэлд байж байгаа чөтгөр шулуумс танаа гэрийнхэнд хор хүргэнэ гэж бодож байгаа бол тэрэн шиг худлаа юм байхгүй. You only sharing this physical level. За энэ бодит амьдралын хүрээнд та тодорхой хэмжээний нэг л давхарагт энэ гэр орныхонтойгоо энэ ертөнцийг ингэж хамтдаа мэдэрч байгаа болохоос биш таны мэдэрч байгаа болгоныг бусад хүн мэдрэх тийм болцоо байхгүй.
So you thinking, oh yes, but we share in many things, we make in За karma, ингээ бид we нар share маш in их зүйл karma. бидэнд нэгдмэл Your зүйл karma маш их sharing байна. is very Бидэнд tiny одоо from нийтийн үлийн үр the байна. past. That's very tiny. Long time ago you made it. You Ингээд making бид karma, creating нийтлэг karma үлийн үрээрээ together, нийтлэг yes. юм ингээд But that's нэг номонд for суралцаад long нэг future. газар цуглаад ингээд It's нэг газар not- амьдраад байна шүү nothing дээ to гэж do with бодож байгаа бол the энэ бол present одоо now. маш Okay. олон амьдралын төрлийн Yeah. өмнө хийсэн тийм үеийн өр байж байгаа. The other person asked За the бас нэг day хүн ийм before асуусан байна. if anyone can write their own Chud sadhana, or if there are requirements for that. За ингээд жодын дадлагыг би Yes, anybody шинээр can тойрвя write, би өөрөө uh, дадлага зохиоё гэх In юм бол general, yes, anybody can write, but юу хийх хэрэгтэй вэ гэсэн anybody асуулт can байна. write. Usually, people don't write this unless you have, really strong confidence. За ингээд You practice long хүн time болгон and you бичиж have болно. got Жодын confidence. дадлага Until зохио then, гэсэн зохиож болно. nobody write. Тэгтээ танд маш хүчтэй But I think there's итгэл nothing байх wrong хэрэгтэй. if you Та just write өөртөө for маш yourself. итгэлтэй байж ижил энийг хийх хэрэгтэй. Write for yourself is nothing wrong anytime you want. Бусдад биш But зөвхөн to share other өөртөө people, зориулж байгаа бол Yes, одоо you have to be really хизээч хүссэн юм одоо quite зохиогоо high бодож practitioner, болно. and then you have to have Тэрнээс биш great бусдад confidence. та түгээх гэж байгаа бол And then you одоо have to маш их see what your гүнзгий should make the итгэлтэй байж difference иж to the үнийгээ others. хийгээрэй. Okay. So my jod, also I want to explain this. My jod sarna За миний бичсэн mainly Jodын what is дадлага бол make differences, or the jod aspects I believe makes very clear одоо for жодын some дадлагын people. тал бүрийг аль болох Not томрон everybody. харуулахыг хичээсэн гэж би хэлнэ. Миний одоо Many энэ people сүлд don't бичсэн even need дадлага бол this. That's why I said the other day, магадгүй it's хүн not, болгонд энэ I хэрэгтэй биш don't ч биш need for магадгүй шүү дээ. myself. But I Магадгүй believe надад тэр нэг many хэрэгтэй others байсан ч биш need магадгүй this. шүү. Make Би clear тэг and одоо not mixing up and өөрт хэрэгтэй distinguishing. юмгаа энэ That's why бусдад I ч хэрэгтэй wrote, болж магадгүй each гэж one ингэж separately. зохиосон I болохоос said биш. 3% I'm not satisfied because still there's some Тэгээд ч би та 1% бүхэнд I said not урд very нь clear. хэлжсэнчлэн миний бичсэн дадлага бас 100% So хангалттай биш ээ then надад. my job Бас л нэг main учир focus дутагдaltaй this. санагддаг. Just make clarify, Тэгэхээр одоо clarify ойлгомжгүй all хэсгүүдийг aspects л of аль болох your differences, ойлгомжтой what you can томрон see. болгохыг л би хичээсэн юм аа. Also the what practice and then the peaceful practice За very ингээд similar. цагаан махчин, So I улаан didn't make махчингийн separate. дадлагууд But I should make separate. I could make separate. Then it's одоо 100% би happy. нэгтгэж нэг болгоод Not 100% зохиосон share. миний It's дадлагад 98% энэ бол happy салангад then. байх бас Like болцоотой. Christians but also as you have to know at the same time, my focus is just make the distinguish very clear for people. За ингээ миний одоо those анхаарсан people зүйл бол not альва easily understand. ялгааг маш тодорхой харуулж But ингэж not everybody, because тодруулах some people don't зорилготой need it. байсныг They ойлгох already хэрэгтэй. understand. Магадгүй Okay. зарим хүмүүст энэ шаардлагагүй ч байж болно ш. Тэд But хэдийн энийг this each мэддэг one, if ойлгодог. you practice extensively, Болсон тийм my хүмүүс ч standard is байхыг not enough. үгүйсэхгүй You have шүү to дээ. add many things. За ингээд This- маш this is not одоо my ойлгомж purpose, багтай because хүмүүст if I do this, then мэдлэг it's very, энэ very талаар long. мэдлэг багтай хүмүүст бол become very, илүү very long. детальчилсан тийм дадлах So that's хэрэгтэй why гэж магадгүй. My main focus is Тэгэхээр миний distinguish одоо the different Энэ aspects. жодын дадлагыг бичихтэй And then you анхаарсан can зүйл make бол тал When бүрийг you нь understand илүү the тодорхой different харуулъя л гэж aspects хэлсэн. briefly, then you can add anything from any job. Or you can focus one particular one. Oh, I like this За, one. I ингээд want to go this one more. I need this one more. Та Then you can одоо add хэрвээ үнэхээр жодын particularly дадлага part, зохиоё which one гэж is detail. хичээсэн хүн You бол can go there. тодорхой нэг зүйлийг нь Okay. голчлон Yeah. анхаарад бусад зүйлийг нь нэмэгдэл байдлаар ч оруулж болно. There is a student from Rinpoche from the US. She practices Kala Chakra. За And she's ингээд Америкаас нэг asking асуулт ирсэн If you байна. could talk a little bit how they should support the Kala Chakra practice. Цагийн хүртний and дадлага so on. хийдэг хүн юм байна. Тэр хүн бол одоо цагийн хүртэн жод хоёр яаж холбогдож болох вэ гэж асуусан байна. Kalachakra is Бие биендээ ямар тустай you know бэ? when we talking about the Kalachakra, then we Цагийн talking about хүртэн the гэж universe. We ярихад talking about бид
Энэ the huge ертөнц details of mandala. одоо Then we гадаад huge talking дотоод about ертөнц, huge нууц details of ертөнц, хот мандлын маш их inner our дэлгэрэнгүй body, танилцуулга, system, the mind энэ бүх system, систем, сэтгэл, huge. дотоод систем, гадаад So систем бүгдийг ингээд not одоо focus in тайлбарладаг. all of this. Тэгвэл чод But энэ then, бүхэнд then ингэж okay, then анхаардаггүй. how Энэ бүхэнд тус нь ингэж анхаардаггүй. support Kalachakra? За тэгвэл ямар Because хэрэгтэй бэ гэж та Kalachakra, бүхэн асуух ба. practice Kalachakra, Цагийн хүртний very дадлага important to understand what is the love, what is the хайр, or compassion, энэ how they нэрхүү нэгүсэл гэж юу юм together. бэ гэдгийг ойлгох. And then if Хамгаас you чухал go байдаг бол further level, then you can see илүү гүнзгий what төвшөндөө is the compassion and the emptiness and methods, all this. арга бэлэг, Emptiness and methods, or how they union, all these илүү things гүндээ is the одоо essence of энэрэнгүй Kalachakra. сэтгэл хоосон чанарын And then you нэгдэл. go further, then this ultimate bliss and За ингээд empty дахиад бүр form, гүнлүүгээ явах юм бол this туйлын union is авгаа most таашаал profound level. амгалан хоосон. So just supporting this, just supporting Эдгээр not too much talk давхаргуудад about union, чод but at чодын least дадлага тусалдаг. talk одоо about дэмждэг гэсэн. love, kindness, compassion. Not too much detail, but practically we do За this, and тэгтээ that's одоо why we offering. маш их найруулжсэн биш ч гэсэн энэрл нэгүсэл энэ Then талаар also бол we одоо talk about this emptiness мөн is чодод ингээд the empty яригддаг. form. We don't call empty form, but still we call emptiness. Хоосон then we talking дүрсийг about одоо the яг хоосон ultimate дүрс гэдэг mother, үгээр нь хэрэглэдэггүй ч Mostly гэсэн talking хоосон about the чанар. femininity parts, За энэ not бол одоо true бэлгүүний details тал. of the masculine part. Тэгэхээр So одоо Kalachakra is a union, but together, Kalachakra бол but одоо арга we бэлгийн at least байдаг бол we try to чод emphasize бол the илүү female part. бэлгүүний талыг нь барьдаг гэж Feminine ойлгож part. байна. So then Илүү it's very, бэлэг very big бэлгүүнийх spot. нь талыг, илүү эмхтээлэг бэлгийн Okay. талыг нь барьдаг гэж ойлгоход бол болно. Rinpoche, if there are no other questions, if you could explain a little bit more about the meditation that we have in the church sadhana. За Because чодын we have дадлага some байж spots байгаа in тэр the sadhana where бясалгалыг we say дахиад жоохон you яриад can өгвөл abide there in rest. So if you could share a little bit more instructions to us for that. Yeah. The abandon practice, then за ингээд the simple way we practice on emptiness. за Okay. саатан орших тэр бясалгал You have to understand за using энэ бол different одоо хоосон languages чанар at the дээр same бясалгахыг meaning, хэлж same байгаа. target. If somebody say, "Oh, we practice in emptiness," so means you House. are not making many thoughts, and you try to free from thoughts. Хоосон чанар At least дээр бясалгаж you- байна you- гэхээр одоо free from empty from thoughts. нэг in талаар practical одоо level, ямар ч You бодолгүй are practicing empty from thoughts. Like бодлоор that. хоосон So тийм then, okay, empty зүйл from дээр thoughts. бясалгаж Okay, байна гэж ойлгоод ойлгоод am I able to empty from thoughts? би ямар Can ч I be free бодлогүйгээр from байж thoughts? чадж гин үү? No thoughts whatsoever. Ямар ч бодол Is надад that meant to орж be doing? ирэхгүй. Yes, Тийм you meant байхад to be doing би that. тийм байж but- чадж гин үү? When you are unable to do this, then what the process is, Хэрвээ та you бодлого are байж чадахгүй aware л of your thoughts. You are бодлого байж aware чаддгүй of маа your гэхэд та thoughts. бодлоо ажиглах хэрэгтэй. That is the way of free from thoughts. За ингээд бодлоо ажиглана Why? гэдэг бол бодлоос салах одоо арга нь юм. This is like Бүр бодлого байж process чаддгүй маа of the- гэхэд how you free бүр from the бодлого thoughts. хамааргүй шүү дээ. Бүр бодлого байж чаддгүй маа гэхэд Because in бодлоо general, ажиглах хэрэгтэй. everybody Юу бодоод have байгаагаа trillions ажиглаж thoughts, сурах but хэрэгтэй. not aware you have thoughts. Only sometimes. Let's say Бид 1 million нүсийн thoughts, дотор maybe you 9 recognize шидийн only бодол 100. эргэлж байгааг бид нүс тэр 100. болго анзаардгүй шүү дээ. Only 1 million. So now we are at Одоо бол least харин бид 50, тийм 60, бодлоор 70, жирж гин, 80% ийм бодлоор you are жирж гин aware. бид нүс анзаардаг болж эхэлнэ. So that's why
some practices say, Тийм oh, учраас you зарим дадлагууд don't need free from thoughts. зарим дадлага ер нь бодлоос салсны ч хэрэггүй That гэсэн тийм means is дадлага бас right. бий. Yes, temporarily you are right. За тэр зөв үү гэвэл But төр зуртаа бол тэр зөв. Тэгтээ Ultimately, туйлдаа бол үгүй. ultimately, Туйлдаа бол бид бодлоос салах хэрэгтэй. you are really from thoughts. You don't have thoughts. Яг туйлын төвшөндөө танд But бодол гэж temporarily you are юм right байдаг. because this is the way. Тэгээд Another way яагаад you can төр explain зуртаа this бодол is орж yes ирэхийг because this болно гэж байгаа юм бэ is гэвэл a энэ бол way. таны одоо Or you can дадуулах say, тэр зам чин тэр юм. Another way I'm saying, I forgot. За энийг одоо өөрөөр тайлбарлах юм бол Yes. You are on the path. On the Та path, yes, одоо you can do that way. замдаа ороод л явж гин Because гэсэн үг шүү. on the path. Яагаад гэвэл та замдаа орцсон явж байгаа. So then when you are very high path, then automatically your thoughts is gone. За ингээд та хэрэг Okay? өнцгий No thoughts, no замдаа concepts. орсон байна. Маш Free from өнцгий conception төвшөнд орохын eventually. үед таны бодол бол аяндаа арилж алга болсон But байна. there's many paths where you don't, because that's also good, because this is very good, because then people discourage it. Oh, I can't stop thoughts, impossible. За ингээд I try зарим many years, төвшөнд impossible. одоо So then say, okay, you орж ирэх don't need бодол орж ирэх ёстой, бодлоо free from ажиглах thoughts. You ёстой just aware гэсэн төвшин of байдаг. your Энэ thoughts. нь бол бидэнд сайн хэрэг You know? юм аа. Яагаад гэвэл огт анхнаасаа л way, ерөөсөө this огт is бодлохгүй path. бол гэвэл хүмүүсийн урам So like хуураад that. хүмүүс бол одоо So that's why энэ бол some боломжгүй Mahamudra хэрэг л гэж practices хэлэх баг. say, okay, Dzogchen, I see two differences. One, some people say, the Rigpa and Namtok, Sim За and Rigpa, зөгчөнгийн you have to ёсонд бол хүмүүс separate, right? You have to Rigpa distinguish, and then you are in the шиг Rigpa, боллоо. Энэ but хоёрыг not бол the same, not thoughts. одоо салангад авч үздэг. So that's also interpreted many ways you can understand. But Mahamudra, some schools say, Тэгвэл Namtok Махамудрагийн зарим Yeah. сургуульд Namtok itself churku. Namtok means the thoughts. Thoughts itself churku. That's why yesterday I said it's a little bit different than Gentong, because thoughts concept is relative phenomenon. за бодол say гэдэг бол this is харьцангуй Dharmakaya. үзэгдэл шүү дээ. So that means that's why I say like Kun, one side Dharmakaya, one side Namtok. They are inseparable. Inseparable, or how do you say? Заримдаа Not бодол contradicting. гэдэг чинь номын лагшин шүү But дээ гэж Gentong way said that үзэх is байдаг. contradicting. That's why two truths they make Өчигдрийн separate. ярьсан ёсоор зоосны And хоёр this way, талштай гэдэг Ramapaba way чинь is одоо тэрийг хэлж they байгаа юм. are make similar. But my conclusion, I always say, on the path, that is methods. За ингээд миний That's where одоо is okay, no тайлбарлах арга problem. бол хэрвээ та If замдаа you орцсон явж байгаа establish хүний in хувьд бол the view, then is энэ confusing. бодол орж ирэх нь That's what I'm таны saying. нэг This is my understanding. хэрэглэх This is нэг my арга take. л юм аа. So Энэ бол миний in English, тайлбарлах this is тийм. my take, right? Миний тайлбарлаж байгаа зам бол энэ юм шүү. Yeah. So make simple way. You can aware, Энгийнээр because хэлэхэд sometimes you ерөөсөө try to stop in, then make worse. бодол байна уу, байхгүй нь So then you not try to байвал even ямар бодол stop in, and ухамсар you just бодлоо aware, ажигл бодлоо and then come down. юу ч битгий хий. Ингээд Not бодол necessarily come down урган straight away, сарнин урган but сарнин eventually come down. So that's why I see this is the ямар way ч of бодол doing. ургасан байсан урт So that богино means тодорхой хэмжээгээр саатан Either way, you can do арилж it. алга болно. Either way, you just focus in, stop in thoughts. If that's suitable for you, that's.
За ингээд Or no stopping хэрвээ thoughts бодлоо зогсоох and you нь танд just, илүү тааламжтай байна уу? watching, Тэгж чадахгүй бол aware, бодлоо that ажиглаад is okay. арилжсан And л хүлээ. another way, you feel like empty, За ингээд өөр нэг зам бол nothing's ингээд та grasping, зурх okay. ювч байхгүй ийм or хоосныг you мэдэрч feel байгаа бол very peaceful, маш сэтгэл and амгалан. you are remind some experiencing, unusual experiencing. Юр бусын зүйлийг мэдрэгч тохиолдол бий. That's you could say you experience in Buddha nature, the ultimate truth. За энэ You бол are одоо not in туйлын relative үнэн anymore. бурханлаг чанарын That нэг means you are not хэсгийг too одоо much мэдэрч байгаа л thoughts гэсэн үг юм. going anymore. So either way, I think Танд it's ямар ч fine. бодол төрөхгүй хоосон As байдал long ам as олонтой you're байж чадж not байгаа бол тэр бол making too бурханлаг much чанарын нэг usual хэсэг юм. thoughts and worries and За ингээд perception дотоодын or хүүрнэл say, янз янзын activities. бодлууд, янз янзын хорвогийн Worst, үйл явдлууд you're not ингээд meant to be lost in mental activities. бодогч it. байгаа бол одоо тэр So then your eyes, yes, your бодлын eyes төвөрөгдөлтөө төвөрч орхихгүй гिचэх хэрэгтэй. in general way meditation, За look at ингээд Buddha's бяцлаглалын face ерөнхий арга or бол Buddha's bodhisattvas eyes like bell, what do you call it? The arrow and bear, bar, or what do you call it? Bro, okay. Like this, that means you look in here. You look in here and then meditating. That's nothing wrong. And then за ингээд одоо хамрын some үзүүр practices, дээр you look in төвлөрч high, бяцлагдаг. open eyes. And some practices, Зарим you дадлагууд close eyes. дээшээ харж ингээд нүдээ том нээлттэй all of дээшээ them харж nothing wrong. бяцлахч байдаг. The only Зарим wrong нь is нүдээ бүр анж if you бяцлахч close байдаг. eyes, then your mind Аль is нь ч буруу dull. биш. You meant to be open. You meant to be cheer up yourself. If your eyes open, it becomes distraction. Then you meant to За be ингээд та closed. хэтэрхий унтаарад байх юм бол So нүдээ depending you нээгээд again. ингэж depend бяцлаж individual. болно. Хэрвээ That's why I нүдээ нээж always бяцлах the general, танд энэ what хэтэрхий general сатааралтай understanding, альва юмд the general сатаараад авах юм бол instruction, and the нүдээ анж бяцлаж болно. individualize Тэгэхээр yourself. энэ ерөнхий зааварчилгаа болон хүн хүнд Okay. тохирсон зааварчилгаа гэж Yeah. байгаа. Okay, so we can be a little bit early finishing, right? За ингээд одоо бидний ярих So зүйл if бол there's no одоо questions, Tara has. одоо барагдаж байх шиг байна. So when you say thought, can you explain a little if you mean the grasping and clinging to the thoughts, or do you mean the sentences that appear or the images that appear? За Can you ингээд explain a Yes, little? all бодлууд of them. гэж ярихдаа та All of them is одоо thoughts. зууралт All of them is нэг бодлоос construction, зуурахыг хэлээд байна уу? Эсвэл what do you call дотор activity or юм what do you call- дүрслэгдээд ингээд Yeah. дотоод all of хүмүүсийг them хэлж гин үү гэсэн асуулт usually байна. in normal life, Бүгдийг нь хэлж байгаа юм. Бүгдийг нь оруулаад. non-stopping thoughts we have. Одоо энэ амьдрал non-stopping, гэдэг бол never одоо stop зогсоо one чөлөөгүй second. үргэлжилсэн бодлын урсгалууд байдаг юм So аа. maybe if it's absolutely you tired, you can't think anymore. Maybe that time you stopped. Магадгүй ингээд бүр That time туйлдаа you урт stopped, but ядраад that одоо doesn't бүр work ингээд anything because just юу ч dull бодож mind, чадахгүй it's болох үед exhausted та mind. нэг So, бодлого болж болох юм. yeah. Тэрнээс Other than биш that, we энэ just бодол all бол the хизээч time зогсдоггүй And, үргэлжийн энэ sometimes we have хөвөрсөн ингээд constructive усан thoughts, we оргил have a шиг deep юм оргилж thoughts. идэг. That's Зарим нь okay, бол but бүр огт most of анзаарагдчихгүй time we ингээд are дотор байж just идэг lost on юм юм. thoughts. And we Ихэнх хүмүүс so энэ much бодлынхоо come there. урсгал дотор ингээд төөвчгсөн So this байдаг. meditation is meant to be Тэгэхээр бясалгал гэж юу хэлж байгаа юм бэ understand гэвэл this and ерөөсөө then юу бодоод байгаа make yourself is бодол more яг юу юм? constructive, өөрийнхөө and, сэтгэлийн тэр бодлуудыг л you ажиглах, earn energy тэднүүсийг rather ойлгох, than you waste energy тэднээсийг ажиглаад in эхлэхээр time. та өөрөө Yeah, so тэдэнд when we say хөтлөгдөж thoughts ингэж means everything. It's захирагдаж all of явахаа them, all болоод mental activities. та өөрөө захираад эхэлдэг. For Ер нь For бол senses сэтгэлээ захирахал is a бясалгалын direct гол арга perception. юм шүү. Гол And зорилго then нь юм шүү. no need senses, and you have
mental activity, all of them I call thoughts. Yeah. За ингээд нүдний Concept. хөдөлгөөн Sorry, I байхгүй, didn't understand нүдний the хөдөлгөөн Conception of зогсоход thoughts. бодол зогсдог, амьсгал the- зогсоход бодол зогсдог. or anything where you Тодорхой don't хэмжээний need the хөдөлгөөн 5 байхад л ингээд senses, тэр but still бүхэн have a бол mental бодол activity орж that's- ирж идэг. Yeah, that's all of them is thoughts. Okay, thank you very Yeah. much. And then in Тэднээс бол this бүгд case, багтана. would one way to reduce thoughts in daily life be focusing more on the direct sensory perception and not putting it so За much тэгэхээр энэ into өдөр categories? тутмынхаа Would амьдрал that be one бодлоо way to цөөлөх No, focus it's тэр more арга on- нь when we are direct perceptions, also the thoughts go everywhere. шууд мэдрэмжээ Thoughts going all зогсоно the гэсэн шууд time мэдрэхээ with болох the хэрэгтэй юм уу? sensory Ямар учиртай юм бэ гэсэн асуулт байна. So the sensory perception just only see Үгүй. color and shape. Мэдрэхүй eyes, гэдэг you бол can одоо see ерөөсөө color өнгө and shape, дүрс бүх but юмнуудыг л That's ингээд it. There is, мэдэрчийдэг oh, this is мэдрэл yellow, this болоо. is nice, this is Энэ not шар nice, байна, энэ this, улаан байна, this all энэ conception going together. ийм байна гэсэн тийм л мэдрэмжийг why, хэлж байгаа. Yeah, some practices you go dark and everything because of that. За You just түүнээс cut off болоод this, зарим дадлагууд харанхуйд sensory, явагддаг шүү дээ. Because your, Тэр your thoughts дүрс- always gone with sensory. Одоо sensory мэдрэхүй perception. эргэтэн л They сатааруулах always gone. төрүүлэхгүй That тул means they зарим go бяцлаглууд everywhere. харанхуйд явагдах нь хийдэг So ч think бяцлал about, байдаг. like somebody manages everyone. Macro manage everyone like that. The thought is macro manage everything. За одоо ингээд одоо энэ Okay, thank you. ертөнцид So, I was хүмүүсийг thinking about ингээд бүр mindfulness далдаас practice удирддаг and, тийм нэг for example, гол mindful хүн walking, where гэж it бас can seem байдаг like шүү the дээ. thoughts Түүнтэй get адилхан less. So бодол this is биднийг just the ингээд obvious далдаас level of the удирдах thoughts. гэдэг юм аа. Yeah, We're talking mindful about means subtle mindful levels. practice means basically you are aware Тэгэхээр what you ухамсарал гэдгээр doing and what you thinking. юу хийж байгаа? This is Юу not бодож stopping байгаа? thinking directly, Тэрийгэл but you are ухамсарлаад aware of шууд your thoughts даруйдна. and everything. Мэдээд яваад So байгаа this юм. is, I said, aware of true, free from thoughts, one day free from concept. За ингээд энэ бодлыг Okay. үргэлж Yeah. ухамсарлаад Thank you very much. байхад нэг өдөр бодлоос одоо ингэж ангижрах боломж гарч ирнэ. So we were very fortunate to have this retreat in Kalapa with За Rinpoche энэ одоо empowerment, авшиг and I бүтээлийн would хуралд like to ингээд thank оролцдог very much биднүүсийн to маш all the хүртэй хүмүүс байна. volunteers who worked very hard in Kalapa. You cannot imagine how hard they worked to prepare, and also during the week. And also thank you very much for the translators За making a ингээд great энэ effort to translate different энэ дадлага speakers. бяцлаглыг ингээд Thank you very much, and the leaders of the sessions, одоо Lama Sangye, ажил Manfred хэрэг Michael, болох энэ Barbara, одоо бидэнд Frederick хүртээлтэй болгоход тусалсан бүх хүмүүс Yeah, энэ so дээр I would like to ажилласан бүх invite you then хүмүүс that we multiply this merit with good энэ intention бүхнийг by reciting бүхэнд the одоо Jonang талархлаа meditations. илэрхүүлж бид одоо буйнаа ариужуулахын тулд Жунангийн зориулга өрөөлөөр төгсгөнө. Жунангийн зориулга өрөөл. Also, we can we dedicate За мөн all түнчлэн бид internationally volunteers helping одоо энэ donators бүхэнд одоо and, энэ зогдонгийн үйл хэрэгт especially тусалж байгаа help the сайн mind, дурынхан health condition, цаг мөч people give мөнгө donation төгрөг for the operation, many things include them, please. бүх хүмүүст одоо энэ буйнаа зориулж байгаа юм May шүү. the Jonang Dharma of the omniscient Dharma King Мэргэн номын pervade in all хадаас places улбаатай and Жононгийн directions, авгаас never сургаалт declining, үеийн but үед instead spreading and үлдээрэтд flourishing үргэлж for all дэлгэр time. манд хултгаа. Through the goodness of the Буран эртний unchanging үл three хувирах jewels ивэл and the туйлын excellence of үннийг the truth хамшигын of the хүчээр eternal чандыг ultimate, сургасан may the Жононгийн мэрэгэн activities of the цагийн great цагт Lord of алдаж the definitive хултгаа. Jonang Dharma Судрын ёсны auspiciously туйлын spread утга and шандун flourish. төвзөл. Through the ultimate Харны meaning of the ёсны туйлын sutras, утга the очирт Zhenpang ёв. middle way, and the Цагийн ultimate хүртний meaning of замд the онц tantras, the түлхүүр Vajra атлах yogas,
номын May we үүд give бүхэн rise to the дэлхийн essential үзэгдэх points of the болтугай. path that joins Энэ the дэлхийд view with бурхан дахин meditation. заларч May we ном completely сургаас clarify all наран gateways to мэдгээгүүлэн this profound багшав Dharma. хуургийн эв Due to зохицол the arrival of бэлэг the Buddha дэмбэрэл in this бүхэн world, өнөд the удаан presence of his оршихолтугай. teachings that Умаа clarify like a хүм shining хуу sun and the мөсөн flourishing уудаар of the хүрээлүүлсэн authentic 8 lineage дэл байдлын holders. ухаа May the цэцгэн орны auspiciousness of the голын teachings хүсэнд remain for a каялаас long time. уулын орой дээр шамблын Hum, нийслэл ho, калапас өндөрлөн completely мануу surrounded by сарвархигээ snow цагаанлын mountains, ухаат in the нуурын middle of a завсарт hub of an зандан модод eight-petaled цэцэрлэг lotus. дунд On цагийн top of Mount хүртний Kailasha гэгэрлийн sits the хот divinely гомдол built үзэгдэнэ. capital of Хийн Shambhala, хуан гадаад Kalapa. дэлбэн дээр Between the lakes of 960 сая хот Manasarovar and white тэнцүүхэн lotuses, in the middle байрлсан of the Malaya нууц Grove, тагны there нариун abides газар the enlightened рэгтэн mandala. хаад In язгуурын all of the бэлгүүний outer ядан petals of the бурхад lotus, there пүүнчлэн are 96 96 million засаг cities and ноёд so forth. залран суудаг бүлгөө. Abiding in that sublime Тэдгээр realm of бүгдэд mantra авралыг are the Dharma одуулмаар kings муу. and kalkis, the Энэ hosts of буйны deities of the шимээр primordial хүнд wisdom, хэлэнц the барцдын үрийг 96 emanated kings эгнэх and so дайрлах forth. чадaltaй To all гүнзгий those урдас worthy амин ones, I хүч prostrate and доош go for одогчгийн refuge. судал By the түшиглэн power of бясалгаж making effort in бурханлаг these чанарын virtues, үнэн at the дүрээ time of илрүүлэх death, болтугай. may I be reborn Хуурмаг amidst the багш retinue мухар of the сүсэгтэн Kalki king in мөнхийн glorious таашаал Shambhala булагч and have the дотоодын шулам opportunity to аль нь accomplish the таньч би Kala Chakra учирсан гэсэн Dharma. тэдний With нөлөөнд these virtues, in агшин reliance төдийч бүү upon the автаг profound methods, гурван with the эрдний ариун power to нандин destroy the няцдад collection хийгээд of цасан adventitious цагаан stains, сэдэл as well as the зориглын channels of хүчээр the life force and энэхүү downward дамжилгын hoarding winds, уламжлал may I атгсан quickly бүхэн attain my урт Buddha насалж nature, the өргөн sublime цаштай other үлсэн Kala бүтээж Chakra. байх болтугай. Whoever I meet, may Гайхамшигт I never, бүгдтэй even үргэлж for an учирч instant, be гай influenced барцдаас by those эгнэх who steal чөлөөлөгдөж eternal bliss, ямар ч such as нөхцөл wicked дээдийн teachers, сайнаар mistaken хүсэл spiritual бүхэн traditions, биелж the байх messengers болтугай. of Mara, or Эглийн negative болоо хутагтын companions. буян By бүхний the ариун blessings of шимээр the authentic машид victors and баясгүй their хийгээд children, бусад газруудыг whichever roots туулан of virtue хамаг exist in амьтны samsara тусыг and ямагт nirvana, үйлдэн and явж the power of our насны pure эцэст бурхны altruistic номын motivation, оргилд хүрэх may болтугай. whichever prayers we offer Хэрэггүй be swiftly тунгалаг цагаан accomplished, лагшинд always төгс meeting with бурхнаар every оройгон excellence, чимгэлсэн always free from энэрл every нэгүслийн fault. In мэлмигээр whichever болгоогч case, may everything чанарайсаг be most бурханд мөрөг excellent, муу and may all шамблын our хаад wishes be бодисад ванарын accomplished. ивэлэр The soul энэ source дэлхийд giving бид rise to алтан well-being эрнийг and авчрах happiness. May номын the олон Dharma ахан remain дүүс for a цөмөр long time. ариун Great сахил beings авгаа who hold this баатарлын Dharma, сайн may your хувийг lives олох be болтугай. long and firm. By the sound of this great Dharma drum, may the Хайр sufferings of энэрхүү all сэтгэл бол sentient авгаа beings come гайхамшиг to an end. хамаг By this бурхтын цусшгүй inconceivable үс good fortune, очирч may зөөлөн these тансаг teachings be дээдийн established өрөөлөөр and remain. энд Through the дүрдэгдсэн болгон blessings of the намайг three ивээс jewels, дэм the багтаах energy and болтугай. power of their waxing virtues, Огторгуугаас dear жил Shrut өргөн Lama удам who авгаа holds the сэтгэлээр victor's teachings, тунгалаг may your дуслахад life be хорлол long үгүй and may your яламжаас enlightened зөвлөгөө activities талбах increase. хэмжээшгүй To the нэгүслийн далаа Lama, I pray зугаацсан that you цэнгэгч have буйны excellent садан health. I эрүүл pray that you may амьдралынгүй have a таашаалын supremely сан long хөмрөг life. түүнэмөр I муу. pray that your enlightened activities flourish. Bless me to never be separated from you. In all Хамаг my амьтны lives, may I хүслийг never be хангах separated чанд from my бэнэртэн precious Lama. ертөнцид May I эзэн always хаадын enjoy дүрээр the practice үзэгдэгч of the нөгөөд precious үйл Dharma. урвахын And after амгаландаа completing төгс all the саатан qualities of the таван grounds and гэрлийн paths, хурдаар may I гүйсэн quickly attain бүтээж the авах state of болтугай. Vajradhara. Lord of all the manifold mandalas, pervasive sovereign of all families, Vajradhara, Om may the Swasti. lotus of feet of Угаас you, the төрөлхийн authentic root хэрэгүүн Lama, номын remain лагшин steadfast for a long аяараа time. үзэгдэхгүйн With гэрлийн faith in the хэмжээшгүй гэсэн inseparability of the Lama and the Kala Chakra, нэгүсгүй by болоо the power билгүүний of the шижиж virtues of тунгалаг going for ухамсар refuge and төгс making ядмын дөрөө supplications, үзэгдэгч may I гөрөө become a дөөхөр child of the биднийг Kalki king сахин of хамгаалгаж Shambhala амуу. and bring magnificent benefit to the teachings and Хоёр sentient номын beings. далаймит By өгтөгөөч virtue of буйны these салан accumulated merits, ялсан when I бүгдийн and хийгээд others ирэхэд pass ман away, зөвшрийн in инрэл this and дэцтэд all future гэгэрлийн lives, бүхүүлсийн may I шидэл excellently үзэгдэл care for the эгнэшгүй authentic билгүүний эрхэм Dharma, багш and may I be уртнасаж удаан unharmed by жаргах whichever болтугай. adversities arise. By the pristine virtues of both ordinary and noble Ариун beings, тангараг until өргөсөн the end of time, үүс may шиг we ариун attain the очирч peak of the шавнырыг Buddha's эрхэнд teachings. хураагч May we судар thoroughly тарны increase the уянгат benefit and номлол тэнгэрийн well-being of all нүргэмэс beings, сонсогдох and үед may we газрыг enjoy the умдаалах magnificent хариуцлын stages of the хуурмат teachings боловсруулан and protect гэтлэгч everyone. Бурхны The номын great линхуан pioneer цэцэрлэг of the middle way of үеийн үед definitive meaning дэлгэрч is байх the Dharma болтугай. king of Jonang, Dolpopa Sherab Gyaltsen. The learned and accomplished ones who hold his lineage in general are many,
but in particular, the master of the secret doctrine is the liberating protector, Taranatha. May their teachings blaze for a long time. This place itself a pure realm, in the sky above, within a sphere of rainbow light, on top of a lotus and moon disk, abides the Lama Avalokiteshvara, undefiled by stains, body white in color, his crown ornamented by perfect Buddhas. Looking on beings with the eyes of compassion, I pray to you, Avalokiteshvara. Through the profound aspirations of the Bodhisattva kings of Shambhala, may we manifest the glory of the second golden age in this world. May all of us Dharma brothers and sisters come to enjoy the good fortune of our courage and commitment. Long life.
great we can say Zangute Zagjao Chen Li La Yi La Li Ju За энэ хамбруулгын бүжид зориулсан урт наслахын ерөөл уншиж байна. Di chen chen de di kyong la du cha me kin pi lo ja Халая Sagmet matai doji tiglidan Sami chapi chamzoralvin Yonzo pandi didela solvade Takso jegu dandi danchenji Dukla kholo gyurjol shiji Te yundum chosurabdan Prinle odni thoidon danjurchi Ninjavi can say Zangute Zagrao Chen Li La Yi La Li Ju Jampi Dakpa Pagi Tukye Cho Diye Chen Chen Di Di Kyong La Du Tatmek chembi loja halayam Sagmet matai doji delidam Sami chavi chamsaralvinin Yonzo pandi dela solvade Dakso jegu dandi dochenji Dula khorlo gyurja shijinam Uche yunju juso rapini Prinle odni todon jurchi Yawi can say Sambuder Sagal prinle sai la laitun Jambi dagwa balchi tuje chok De sanjam de chanladu Satmek chembi loja halayam Sagmet matai doji dedam Sami chavi jamsoralvinin Yonzo pandi dela solvade Dakso jegu dande lochenje Dula korlo churcho shejinam Utse yunjun chasurabdan Leotni dan churchi Lochen jalvi chense sambude Garo prinde layi laladum Jambi dagwa ji tukche chok Di sanchan de chonladu Jamekin pilogya radiyan Zame mandri jogi Chitiledam Sami chavi jamsoralvinen Yonzo pandi dela solvade Dakso jegu dende dochenji Dula Kolo Gyurgya Shechina Uche Yunjun Chusuradana Chönli Yoni Jodan Danchurchi Lo Chen Yawe Kense Zangute Sagal Chönli La Yi La Li Jun Jampi Dakpa Pagi Tukje Cho
Di yi chen chen di di kyong la du. Zan me gen pi lo ya ga li yang. Zan me ma ji jo ki tu li dang. Sam mi kya pi kya so ra li yen. Yong zo pan di te la so la de. Dak so ki gu ten di dong chen chi. Jub la kur lo gyo gya she ki nyong. Ku se yun chung chu su rap ten di. Chen li yo ni jo dang chen chu shi. Lo chen gya vi ken se jang bo te. Zap ja chen bi la yi la di dung. Jang pi ja pa pa ji to she cho. Di yi chen chen di di jang la du. Za me ken pi lo ya ga li yang. Zag me mam ji jo ki tik li dang. Sam mi kya pi kya so ra yin. Yong zo pan di te la so la de. Da so je gu ten di do chen chi. Du la hor long ju je she ji na. Ku se yun ru je su ra ten. Trin li yo ni yo dong chi chi. One thing I want to say, За эцэст нь нэг зүйлийг just хэлмээр байна. very easy, simple one. За нэг энгийн I зүйл want to хэлье. say many times, but За I энийг би forgotten. урд нь олон дахин saying always. хэлсэн. Very easy one. I think some of you Та keep нарын very зарим нь nice katak. маш So, сайхан хадаг надад In the барьдаг. future, if Ирээдүйд you consider I'm a Buddhist, I want to see lamas offering katak. You should keep, you buy a very nice katak, and then you keep. That's not hard because За so ингээд many сайхан katak you can хадаг buy. одоо лам And so you багштай can buy барихын very тулд nice katak and олж you just аваад keep them тэрийг хадгал. wherever you go. Хаач явсан Whenever you meet lama, you just offer. ямар Nobody ч takes ламтай nowadays. уулзсан In the past, just take. I remember when I тэрийг young, хадгаа the бариад katak is not like this. The ламд katak is барьчаад тэгээд буцаагаад ав. Буцаагаад ав. very thin. What do you call this in English? No silk. Yeah, it's very thin and many. What do you call that? When you Linen. no linen. Very. How За you say? ингээд маш нэмхэн ийм симгэр We ийм call Chinese call sapu. одоо юу гэж How you say? нэрлэдэг бэлээ би нэрийг мартсан байна ийм Wait. маш How to translate in English? нарийн утсаар Sapu. нэгсэн ийм сэвсгэр одоо ийм хөвөн шиг ийм зөөлхөн ийм хадаг байдаг. Is the meaning is many holes. Many holes. Very. If nowadays, if we can buy, maybe that's not even 1 cent. Yeah, cheesecloth. Yeah, cheesecloth, but even worse, the cheesecloth you can think. And then they put some kind of I don't know. It's нэг let's say some kind of тараг шүүдэг шиг flower, сав шиг and then тийм ууч make шиг little тийм bit нэг олон stronger. нүгтэй тийм Otherwise, just маш симгэр тийм very хадаг thin байдаг. and almost maybe if you all together like this, maybe just that small. За ингээд бацхад бол одоо ингээд So this one алганд in атганд Tibetan өгч ийм used in the жоохон болдог. past, but this is they say they praise, but this is incredible За because тэр бол it's одоо маш worth сайн is хадаг. nothing, but worth is a lot. За Because this is үнэн the бол тийм only биш, you can маш go хямдхан any high мөртлөө. lama, any high Ямар ч том ламд очсон одоо тэр leader. хадгаа бариад If you have ингээд given nothing, you just can give this.
Just So they use like хадгал that. хэрэгтэй. But nowadays, so luxury, this katak is so beautiful and so big and everything else. But you can buy this. So then you can keep, and then wherever you go, you keep. Хадгалаад If you want, ингээд ямар ч then ламтай every болсон lama you тэрийгэ бариад made, then they give you back. So that's тухайн easy, ламнарт бариад very, very буцаагаад easy, because I хадгалаад бай. saw so many old Буцаагаад Buddhist аваа people хадгалж have чи. terrible, short, old kataks. Kind of disrespect, like appears, I mean, not from the heart, but it appears disrespect. So then you can keep that. I want to tell many times, but I forget. So today I tell. Because so easy, that's why I'm just. Would you like to stay to do the concluding rituals? Huh? Would you like to stay to do the solution for mandala? No, I do know. No? Yeah, you guys go quickly. I just do conclude this dissolve the mandala, and then I mix the send the mandala. Then after lunch, everybody can take. За одоо ингээд хот мандлаа уусгах тийм одоо арын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх нь энэ онлайнаар